जेडी मंडलनि कायसा बय दि एगनी अफ त्रिपुरा आबनो रेफार खालायजे बितर्क सृष्टि खालायदोंमानि चीनी इतिहासनो चायाखलाय रिप्रेजेंटेशन इंटरप्रिटेशन खालायजाकमानि बिनि प्रतिबादे दिनै और फाइमानजा फाइजाक चीनी दलनि जेनेरेल सेक्रेटारि शीर्ष नेतृत्व এবং সভা খাইলেন বাদে যারা ফাইজাক দাগকে জন্য সভানি চিবাই আপারে আं কিসিজানো ককসান বুসুর খা দুঃখ উন্নানি ক কমচিনি বাদে তিনি কাইসা ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি হো 550 বছর আগে त्रिपुरा राज्य वानजी राजा शासन खायो खुनुजाकमानि मोट त्रिपुरा भारतवर्ष पृथ्वी जे कोनो जाति जे कोनो देश तो थांगाय चीनी 4500 5000 बछर राजार राजत्व खाइदामोन इतिहास तो के अस्वीकार खाने कोनो उपाय गरै आज अगर बुझाई तिनी निनियानी खाकलाब साकलाब बुझावै 10 चीनी इतिहास तो सकमरनानि जे सामुं जेंगानि मनोजों बिरुद खायनान बागै जे तिनी और फाइबाय जारा तिनी राजनीतिनि बुमुंगै सरकार बायजाकनानि किरिवै मंत्री कमानान किरिवै जारा कक सायारो बरगबुजों हुसियारि मासावो दफानो तरजाखै तिनी खरां दिसादे चीनी दल तिनी एमडीसी गरै एमएलए गरै एमपी गरै तारपरबो आईएनपीटी यूनाइटेड तिनी बुझावै जों दफानि बागै कक साइ दङ आगामी 11 तारिख থেকে 15 तारिखनि बिसिंग মই सुनत लाङै जों त्रिपुरानि गभर्नर थानि थांनान बागैबो चीनी कायसे सिद्धांत जों खालायगा मुख्यमंत्री राज्यनि मंत्री सभानि बरग्र ताबुबो मनते सिरिं सिरिं आसुगै दङ त्रिपुरा यूनिभार्सिटी যতদিন পর্যন্ত মসজিদে বাস্তব বিদ্রোহ খাইয়া জেডি মন্ডলীয় বইন যতদিন পর্যন্ত ব্যান খাইয়া আইএনপিটি এবং আইওয়াইএফটি বিনি যত শাখা সংগঠন ত্রিপুরা রাজ্য কেন নাংখাই দিল্লি পর্যন্ত থাঙ্গাইছেন মনতর ভারত লাগি থাঙ্গাই আইএনপিটি পার্টি बिनी आंदोलन खाइमानि इतिहास दङ एनआईटी रग आगरतला मेडिकल कलेज रग जखन चीनी छात्र छात्री रग सीट कमिटी रिजाग आंदोलननि बिसिंतिल ती प्रसारनि स्वार्थ रक्षा नाराखमानि आइ इतिहास किन्तु आईएनपीटी पार्टी नितो अनेक बदलनि इतिहास करिंगमानो अ राज्य चीनी ककनो चीनी कल्चर नो रक्षा खाइनान बागै टीएसएफ नि आंदोलन नि कक केबो कक थानान ककया रिगनाय बरगनो नारना बागै टीएसएफ आंदोलन खाइका कक बरगनो रोमांस फ्री बाय सिनान बागै मानि ककनो स्कूल कॉलेज अफ फोरोंनान बागै आंदोलन खाइमान टीएसएफ कंगो के कक थानान ककया और तिनि आईएनपीटी नेतारं बिसिंगो जगदीश देवबर्मा থেকে आरम्भ खाइ रवीन्द्र देवबर्मा शिवचंद्र देवबर्मा जोंहाय बर चीनी कैपासिटी हो जों प्रत्येक बरफ किन्तु टीएसएफ नि आंदोलन बिसिंदिनो तरि फैनाय बरफ दिनैबो जों सानान मुचुंगो दफानि इतिहास तो जारा सकमरना नायनाय बं बागै जों आंदोलन खायनाय म त्रिपुरा यूनिभार्सिटी हो जारा दिनै हायखाय अ बयनो पाब्लिश खायनाय बारुल लाइब्रेरी नि जे कायसा लाइब्रेरी दंनाय बरफो कैसे साहित्य होतामो मोचन जेडी मंडलनि बई থেকে नाहारिया मोचन बरु रंनि इतिहास থেকে से त्रिपुराओ आगि वानजी राजा शासन खायो आर रेफारेंस तो बरफ साइलो जों सानान मुचुंगो त्रिपुरा यूनिभार्सिटी नि चांसलर त्रिपुरा राज्यनि गवर्नर वाइस चांसलर रनो जों सानान मुचुंगो जों साइबो दङ आगामी दिन जों स्वयं थाङै त्रिपुरान राज्यपाल सानाय
Please don't try to distort the history of Tripura. 4,500 years dynasty in Itihas. Not only you, Mr. Governor, Your Excellency, the whole world, the Kingdom of Britain, the Kingdom of Spain, সমস্ত পৃথিবী নিয়ে ডাইনাস্টি ও যারা কিংডম গেলান বড়গ্রহ স্কটল্যান্ড নি রাজারক বরফ চিনি ত্রিপুরার ইতিহাস তো শিওয়াইছে এবং নাংখাই ইউনাইটেড নেশন পর্যন্ত চিঠি নাই চিনি বরফ ইতিহাস তো সখবর না রিগলার কাকুগম তিনি বাক্সা থানসা মাংনাই থানসা গেছে আন্দোলন মা খাইনাই যারা তিনি আন্দোলন ফাইয়া বরণ কবক নাই মত জেডি মন্ডল নি পুষ্পদলিকা নমুনা মনে ইফিজি जों তিনি সবনাই বেলাইছে নাই ঠকলাইবেন নমনো খাইকা এই বমনো মেরেং খেরেং গাইছে স্নান তঙ্গানি যে চিনি বরফনি ইতিহাস ধ্বংস খাইনানি চেহারা মুসে নাই ঠকুমাইয়া বনতেব মেরেং খেরেং গাইছে তিনি অরবিনি কাস্ত খাইলেন কক তঙ্গানি আইছে আইবানো জেডি মন্ডলনি মই ফিজিনো কাস্ত খাইনো তিনি চিনি পার্টিনি আন্দোলন চেংকা তাও আন্দোলন বাই যদি ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি ও ইতিহাস ধ্বংস খাইনা নাই মানো উইথড্র খাইয়া হাঙ্গাই এবং কতর চবান খাগোছেন হিমনাই কাকুগা আছে কক সানান কগিয়া কক সানান গোबां मा दङ মই ইতিহাস বাহিকে বিকৃতি মমনক তে বুজকলাই সাইঙ্গো চিনি ওরা পারান হুমু ফিলকা বরং হুমু অনিমেষ নাম ফির গান হুমু অনিমেষ নাম কক দङয়া আনি কক বড় কইছি তিনি হুমু নাম দঙন অনেক কিছু হারিকা তিনি মকল ফিয়ক আছেন ফাইদা অমন ভাইকে চবান বিসিংতে जों चिनि जाति सत्ता रक्षा खाइनानि आयेन से मा थांलायनाय मुसुक কক साविनो म कास्ट खाइमो अंशग्रहण जत खाइनाय अंशग्रहण खाइनाय ताकुते बुकुब चंद ताविसे चबान चिबाय आफारै आनान क गरन मथाका